Muito bem. Eu quero falar hoje a respeito de pessoas que foram levantadas por Deus e tiveram muito êxito. Yo hoy quiero hablar de personas que fueron levantadas por Dios y que tuvieron mucho éxito. Nós vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9, e depois Salmo 126, versículo 4 a 6. Vamos a leer la Biblia en este momento, así sentados como están. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Génesis 12, 1 a 9. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Abraham atravesó toda esta región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra en el gran árbol de Moré, y en aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. El siguiente texto, Salmo 126, 4 a 6. Todos juntos. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver a los canales de los ríos en el Negev. Con los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Amém. Quando eu estava me preparando para essa mensagem, o Senhor colocou algo no meu coração. Cuando yo estaba preparándome para este mensaje, el Señor puso algo en mi corazón. Ele quer fazer grandes coisas aqui nessa manhã. Él quiere hacer grandes cosas aquí en esta mañana. É importante que nós entendamos a forma de Deus trabalhar. Es importante que entendamos la manera como Dios trabaja. Quando nós olhamos a história da humanidade, Cuando nosotros miramos la historia de la humanidad, nós percebemos que pessoas foram levantadas para ajudar grandes grupos. percibimos que hay personas que fueron levantadas para ayudar grandes grupos de personas. Eu não sei quantos de vocês lembram daqueles... como é que aconteceu lá no Chile, lá? Os mineiros. Não sei quantos lembram dos mineiros que ficaram soterrados no Chile anos atrás. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan en Chile que ¿cómo se llaman? Los mineradores, los mineros, Mineiros. que quedaron soterrados allí en una mina. Houve uma grande comoção entre aqueles que estavam no buraco lá embaixo. Hubo una gran conmoción entre esos que estaban encerrados en ese hoyo. Estavam muito nervosos, Ellos estaban muy nerviosos, sem esperança. sin esperanza. Mas um deles Pero uno de ellos se levantou, se levantó encorajou a todos, y le animó a todos aquietou a todos, y les hizo calmar a todos conseguiu racionalizar a comida. y consiguió racionalizar la comida para repartirla. E aos poucos aqueles homens foram se aquietando. Y poco a poco esos hombres se fueron calmando.
Não gastaram energias com seus estresses, com seus nervosismos. No consumieron sus energías con su estrés y con su nerviosismo. Até que veio o socorro e todos eles saíram dali. Hasta que vino el auxilio y todos salieron de ahí vivos. Todos eles disseram que se aquele homem não tivesse se levantado para controlar os nervos, Todos ellos hablaron, dieron testimonio que si ese hombre no se hubiera levantado ahí para calmarle los nervios, todos eles teriam morrido. todos ellos hubieran muerto. Quando nós lemos a história da tecnologia, Cuando nosotros leemos la historia de la tecnología, nós vamos descobrir que uma pessoa que inventou o telefone, a humanidade toda está usando hoje. vamos a descubrir que una persona inventó el teléfono y ahora toda la humanidad lo está usando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós também encontramos pessoas que foram usadas para abençoar grupos e até nações. Y cuando miramos hacia la Biblia, vemos personas que también fueron usadas para bendecir grupos y hasta naciones. A mãe de Moisés, Joquebede, La mamá de Moisés, Jocabed, uma mulher extremamente corajosa e confiante em Deus. una mujer extremadamente valerosa y temerosa de Dios. Teve a sabedoria de Deus e agiu para salvar a vida do seu filho. Tuvo sabiduría de Dios y actuó para salvar la vida de su hijo. Todos os meninos estavam morrendo, menos o dela. Todos los niños se estaban muriendo, menos el de ella. Ela foi usada para Ela- abençoar uma grande nação depois. Ella fue utilizada por Dios para bendecir una gran nación después. O próprio Moisés, que foi levantado para libertar a nação. El mismo Moisés que fue levantado para liberar a una nación. Então nós temos muitos casos de pessoas que foram levantadas para fazer uma obra que fosse beneficente para todos. Entonces tenemos muchos casos de personas que fueron levantar para hacer una obra que fue de beneficio para todos. Alguns operaram para abençoar um grupo pequeno ou uma família e outros uma grande nação. Algunos fueron levantados, utilizados para bendecir a un grupo pequeño, a una familia, pero otros para una nación entera. Tempos atrás eu estava no Paraguai e uma pessoa me contou a história das mulheres. Hace poco tiempo estuve en Paraguay y una persona me contó una historia de unas mujeres. Quando houve uma guerra, muitos homens morreram e os poucos que ficaram não eram suficientes para resistir à guerra. Cuando hubo una guerra, muchos hombres murieron y los pocos que quedaron no fueron suficientes para mantener, A guerra. para la guerra, para resistir en la guerra. Uma mulher se levantou e encorajou as outras a pegarem armas e defender o seu local onde eles estavam. Una mujer se levantó entre todas y defendió que todas las mujeres agarrasen armas de fuego para defender a su pueblo que estaba ahí. E aquilo foi decisivo para a nação ter vitória. Y esa actitud fue decisiva para esa nación y ese territorio. Então, diante de todas essas pessoas que eu falei, Entonces, delante de todas esas personas que yo hablé, eu estou querendo enfatizar aqui para vocês entenderem yo estoy enfatizando aquí para que ustedes entiendan que Deus levanta uma pessoa que Dios levanta una persona para abençoar toda uma nação. para bendecir a toda una nación. E eu sei que Deus tem um plano na tua vida. Y yo sé que Dios tiene un plan en tu vida. Muitas vezes nós queremos que Deus levante alguém lá fora, muitas vezes nós queremos que Deus faça com que uma multidão venha nos socorrer. Muchas veces queremos que Dios levante a alguien allá afuera o que Dios levante una multitud que venga a ayudarnos. Mas Deus olha para você e sabe que você é capaz de fazer uma grande obra na sua casa. Pero Dios le mira a usted y Él sabe que usted es capaz, está capacitado para hacer una gran obra en su misma casa. Amém? Amém? Amén. Vocês lembram da história de Davi, quando o gigante Golias estava afrontando todo o exército de Israel? ¿Ustedes se acuerdan la historia de David cuando el gigante Goliat estaba enfrentando a todo el ejército de Israel? Ninguém colocou fé em Davi. Nadie tuvo fe en David. Nem o seu irmão, Ni su hermano, nem o rei, ni el rey, muito menos Golias. y mucho menos Goliat. No entanto, Entre tanto, quando Davi se levantou para enfrentar Golias, cuando David se levantó para enfrentar a Goliat, matou o Golias, le mató a Goliat,
A Bíblia diz, La Biblia dice, e eu gostaria que vocês buscassem esse texto que eu vou falar agora. y a mí me gustaría que ustedes buscasen ahora ese texto bíblico que les voy a hablar. Não agora, em casa depois. No ahora en casa después. A Bíblia diz que depois que Davi derrubou Golias, La Biblia dice que después que David derribó a Goliat, os soldados se levantaram. los soldados se levantaron. Então isso quer dizer que quando Davi foi enfrentar o Golias, eles não estavam acreditando que teria vitória. Entonces eso quiere decir que cuando David fue a enfrentar a Goliat, los soldados no estaban creyendo que David iba a tener victoria. Eles então tomaram ânimo naquele momento que viram o gigante no chão. Ellos entonces tomaron ánimo cuando miraron que el gigante estaba tirado al piso. E lutaram contra os inimigos e venceram. Y lucharon en contra de los enemigos y los vencieron. Eles perceberam que um garoto nas mãos de Deus fez uma grande inspiração para aquela nação. Ellos percibieron que un muchacho, un jovencito en manos de Dios trajo una gran inspiración para esa nación. Então agora eles estavam entusiasmados, animados e perceberam que eles eram capazes de vencer. Y en ese momento entonces ya estaban ahora entusiasmados, estaban animados y ellos percibieron que ellos tenían la capacidad de luchar y vencer. Nós agora vamos para a história de Abraão, que nós lemos o texto. Ahora vamos a la historia de Abraham, que leímos el texto. Abraão queria muito ter um filho. Él quería mucho tener un hijo. Já estava com 75 anos. Él ya estaba con 75 años. Naquela época, uma pessoa, um homem especialmente, que não tinha filho, quando ele morresse, ele seria esquecido. Nessa época, principalmente, cuando un hombre no tenía hijos, él sería completamente olvidado. Isso era terrível para ele. Y eso para él era terrible. Abraão, então, com certeza orou, pediu a direção de Deus. Entonces, seguramente Abraham oró y pidió la dirección de Dios. Deus não deu um filho para ele. Y Dios no le dio un hijo, Deu uma missão. le dio una misión. E não foi uma missão fácil. Y no fue una misión fácil. Mas Deus sabia Pero Dios sabía que por meio de um homem, que por medio de un hombre, ele poderia fazer uma grande obra. él podría hacer una gran obra. Não só naquele tempo, No solamente en ese tiempo, mas para toda a vida. pero para todo el resto de la vida. Deus prometeu para Abraão que daria para ele uma grande nação. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Mas dessa grande nação ele só conheceu um filho. Pero de esa gran nación, él solo conoció un hijo. Você e eu somos mais privilegiados do que Abraão, Usted y yo somos más privilegiados que Abraham. porque nós vimos o cumprimento da promessa. Porque nosotros miramos el cumplimiento de esa promesa. Israel é o cumprimento da promessa. Israel es el cumplimiento de la Tentaram promesa. destruir Israel muitas vezes. Trataron de destruir a Israel muchas veces. Em 1948, quando Israel foi reconhecido como um estado, En 1948, cuando Israel fue reconocido como un estado, dias depois, pocos días después, todas as nações em volta se levantaram contra Israel. todas las naciones alrededor se levantaron en contra E de Israel venceu. Israel venció. E vai vencer agora Y va a também. vencer ahora también. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus levantou um homem e disse para ele: eu vou te dar uma grande nação. Porque Dios levantó un hombre y le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Se Deus prometeu algo para você, Si Dios le ha prometido algo a você usted, não sabe quais são os caminhos. usted no sabe cuáles son los Você não caminos. sabe quais os jeitos que Deus vai tratar Usted no disso. sabe cómo es las maneras y los procesos que Dios va a tratar. E nós vamos perceber nesse texto que tudo indicava que não ia dar certo. Y en ese texto que leímos percibimos que todo parecía indicar que no iba a funcionar. Primeiro, parecia que Deus não estava muito preocupado com o pedido de Abraão. Primero porque parecía que Dios no estaba muy preocupado con la petición de Abraham. Deus disse: Abraão, vem, eu vou te mandar para uma terra que você não conhece. Dios dice, Abraham, ven, sale porque te voy a enviar a una tierra que usted no conoce. E quando ele estava andando, o texto diz que ele passou no meio dos cananeus. Y dice la Biblia, el texto bíblico, que mientras él iba viajando, él pasó en medio de los cananeos. É importante que nós paremos aqui para te fazer uma explicação muito importante. Es importante que nos detengamos aquí para que yo te haga una explicación muy importante. Você já deve ter ouvido falar dos quenezeus, heteus, heveus, jebuseus, filisteus, muitos eus. Usted ya debe de haber hablado, escuchado de los eteos, queruseos, Quenezeus. cananeos, filisteos y filisteus. muchos eos. É. Todos eles moravam em Cananeu.
Todos eles moravam naquela região, eram os cananeus. Todos ellos vivían en esa región ahí de los cananeos. Só que cada povo era como se fosse um estado, um país independente. Solo que cada pueblo es como si fuera un estado o un país independiente. Quando você andava serpenteando entre eles, Cuando se andaba así, como que coleando entre ellos ahí, como haciendo vueltas así, você era uma presa fácil para os bandidos. usted sería una víctima fácil de los criminales. Por quê? ¿Por qué? Porque entre uma cidade-estado e outra não tinha lei. Porque entre una ciudad y otra, entre un estado y otro, no existía ley. Então, os contra-lei, os bandidos, os fora da lei, melhor dizendo, eles facilmente conseguiam pegar os fazendeiros que andavam em caravanas naquela região. Entonces los fueras de la ley, ahí fácilmente agarraban a los rancheros, los propietarios de hacienda que andaban en caravana viajando por esa región. E Abraão era uma vítima muito qualificada para os bandidos. Y Abraham era una víctima muy buena, muy calificada para esos bandidos. Era rico, Porque era rico, tinha apenas funcionários domésticos, ele não tinha gente armada. porque él solamente tenía empleados, siervos y no tenía gente armada. E era muito rico, tinha muito gado, muita roupa boa. Muy rico, mucho ganado, muchas ropas buenas. Então, era o sonho de consumo de todo bandido. Él era el sueño de consumo de todo criminal, de todo ladrón. Mas algo aconteceu no versículo 8. Pero algo pasó en el versículo 8. A Bíblia diz que quando Abraão estava entre os cananeus, La Biblia dice que mientras Abraham iba cruzando entre los cananeos, ele levantou um altar ao Senhor. él levantó un altar al Señor. Em seguida diz que ele levantou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Enseguida dice la Biblia que levantó un altar al Señor y invocó el nombre del Señor. Quando ele olhava para o passado, ele lembrava da terra da onde ele saiu. Cuando él miraba su pasado, él se acordaba de la tierra donde él salió. Uma terra rica e a terra dos pais dele, da infância dele. Una tierra rica que era la tierra de su niñez y de su familia, de sus padres. Mas agora ele estava num lugar completamente hostil, perigoso. Pero ahora él estaba en un lugar completamente hostil, un lugar peligroso. E o que ele podia fazer para poder sobreviver naquela ¿Y situação? qué es que él podría hacer para sobrevivir en esta situación? Quando ele percebeu o perigo, Cuando él notó el peligro, ele levantou um altar ao Senhor naquele lugar perigoso. él levantó un altar al Señor en ese lugar peligroso. E quando ele percebeu ainda que o perigo era maior ainda, ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Ele aumentou a espiritualidade. Y cuando él percibió que el peligro era todavía mayor, él no solamente levantó el altar, sino que invocó el nombre del Señor. Él creció en su espiritualidad. Mas tinha um detalhe. Pero hay un detalle. Olhando para trás, ele lembrava da terra boa que ele tinha deixado para trás. Mirando hacia atrás, él se acordaba de la tierra buena que había dejado atrás. O que estava ao seu redor era perigo. Lo que estaba a su alrededor era solo peligro. E as pessoas estavam sob a sua direção, sob a sua responsabilidade. Y todas esas personas que estaban con él estaban bajo su dirección y bajo su responsabilidad. Sua esposa, sobrinhos e funcionários. Su esposa, sobrinos y empleados. Mas, olhando para frente, para o futuro, Pero mirando hacia adelante, hacia el futuro, a Bíblia diz que ele estava indo em direção ao Negueb. la Biblia dice que él estaba viajando en dirección al Negev. E o Negueb é deserto. Y el Negev es desierto. Ele tinha deixado a terra fértil, passando por um perigo, mas indo para o deserto. Él había dejado una tierra fértil, pasando ahora por un peligro y yendo hacia el desierto. Enquanto isso, as pessoas estavam olhando para ele, esperando, que loucura é essa que Abraão fez? Y las personas ahí que estaban con él, en ese entonces le estaban mirando y diciendo, ¿qué locura es esa que Abraham está haciendo? Mas Abraão intensificou a sua busca a Deus. Pero Abraham lo que hizo es que intensificó su búsqueda de Dios.
Você sabe de uma coisa, meu irmão? Eu quero te dizer algo muito importante aqui. ¿Sabe de algo, mi hermano? Yo quiero decirte algo muy importante aquí. Em alguns momentos nós fazemos um balanço da nossa vida. En algún momento vamos a hacer un balance de nuestra vida. Olhamos para trás e percebemos, minha vida não é tão boa quanto era antes. Y miramos hacia atrás y decimos, mi vida ahora no es tan buena como la que yo tenía antes. Muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo agora. Muchas cosas malas me están sucediendo al mismo tiempo ahora. Olhamos para frente e não temos muita perspectiva boa. Y miramos hacia adelante y no tenemos muchas buenas perspectivas. Você pode até não saber, mas Deus está tratando de coisas grandes para você. Usted puede ser que no sepa ahora, pero Dios está tratando cosas grandes para usted. A verdade é que todo esse contexto, Deus estava esvaziando Abraão. La verdad que en ese contexto de lucha, de prueba, Dios le estaba vaciando a Abraham. Abraão não poderia ver nele condições de sobreviver sozinho. Lo que Dios quería que Abraham viera que en él mismo, Abraham, no había condiciones de sobrevivir solo. Em alguns momentos, quando nós nos deparamos assim também, vazios, fracos, frágeis, nós ficamos preocupados. En algunos momentos de nuestra vida, cuando nos miramos a nosotros así también, o vacíos, o débiles, o fragilizados, nos quedamos muy preocupados. Por isso que Abraão levantou um altar ao Senhor. Por eso que Abraham levantó un altar al Señor. E isso não foi suficiente, ele levantou um altar e depois ele invocou o Senhor. Y eso no fue suficiente, por eso después que levantó un altar, él invocó el nombre del Señor. Ele queria Deus com ele. Él quería a Dios con él. Ele percebeu que cada vazio que a vida trazia precisaba ser preenchido por Deus. Y él percibió que cada vacío que tenía en su vida tenía que ser llenado de Dios. Deus me mandou aqui nessa manhã para dizer para você em nome de Jesus. Y Dios me ha enviado aquí en esta mañana para decirle a usted en el nombre de Jesús. Todos os vazios serão preenchidos pela graça de Deus. Todos los vacíos de tu vida serán llenados por la gracia de Dios. Deus está abrindo espaço para agir no teu coração, na tua família e no teu futuro. Dios está abriendo espacios para actuar en tu familia, en tu presente y en tu futuro. Nós cantamos que Deus é fiel, e Ele é fiel em todo o tempo. Grandes coisas Ele vai fazer na sua vida Nosotros hemos ainda. cantado aquí que Dios es fiel y Él es fiel en todo el tiempo y por su fidelidad Él va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. E talvez você me pergunte, pastor, o que tem isso a ver com o Salmo 126? Y usted quizá me pregunte, pastor, ¿qué tiene eso que ver con el Salmo 126 que leímos? O Salmo 126, ele é muito depois, muitos anos depois desse momento de Abraão. Ese Salmo 126 fue escrito mucho tiempo después de ese episodio que hablamos de Abraham. Depois de Abraão, uma tribo foi consolidada, depois um país foi consolidado, e depois desse país foi levado cativeiro para a Babilônia. Después de Abraham, una tribu fue consolidada, después se consolidó una nación y después esa nación fue llevada al cautiverio en Babilonia. Muitos anos se passaram. Muchos años se O pasaron. período, por exemplo, dos juízes, depois o período dos reis, e agora o povo volta para a sua terra. Muito tempo se El passou. periodo de los jueces, después vino el periodo de los reyes y después el pueblo volvió otra vez a su tierra. No Salmo 126, o versículo 4 diz assim: En el Salmo 26, versículo 4 dice, Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Señor, nuestra suerte como as correntes como as torrentes do deserto. como las corrientes del desierto. Mas quando a gente lê, parece que está falando de outra coisa, porque está falando do Negueb, mas o Negueb é o deserto. Pero cuando leemos parece que está hablando de otra cosa, pero está hablando del Negev y el Negev es un desierto. E eu quero te explicar o que é isso. Y yo quiero explicarte lo que significa eso. Quando Abraão estava andando, ele estava indo em direção ao Negueb, ao deserto. Cuando Abraham estaba caminando, él estaba caminando en dirección al Negev, al desierto. Mas ali ele estava criando uma referência de fé. Pero ahí, en ese momento, él estaba creando, elaborando una referencia de fe. Muitos anos depois, a nação de Israel estava usando essa referência para buscar força em Deus. Y muchos años después, la nación de Israel estaba usando esa referencia, esa experiencia de Abraham como Uma referência de fé. una referencia de fe. Acontece que, longe do deserto, Ocurre que ahí, bien lejos del desierto,
aonde tinha árvores frutíferas e frondosas. donde había grandes árboles frutíferas. O sol secava as sementes das árvores. El sol secaba las semillas de los árboles. O vento batia naquelas sementes, El viento venía sobre esas semillas, lançava no deserto. las lanzaba, las llevaba al desierto. Uma outra onda de vento empurrava para mais dentro ainda do deserto. Y venía otra ola de aire, de viento, y empujaba esas semillas todavía para más dentro del desierto. E como ela estava seca, facilmente ela poderia ser levada. Y como esas semillas estaban secas, fácilmente eran llevadas por el viento. Viu uma tempestade de areia e cobria aquela semente. Y venía una tempestad, una tormenta de arena y le cubría esas semillas. Vinha outra tempestade e cobria mais ainda Y aquela venía semente. otra tormenta de arena y cubría más todavía esas semillas. Mas uma vez por ano, Pero una vez por año, quando chovia naquele deserto, cuando llovía en ese a desierto, água descia naquela areia, el agua entraba y bajaba por esa arena tocava naquela y semente, tocaba en esa semilla. a semente eclodia. Y la semilla explotaba. E ela então começava a varar aquela areia até sair fora. Y esa semilla entonces empieza a crecer y va corriendo, atraviesa por esa arena hasta salir afuera, arriba. E de repente, em pleno deserto, se via uma vegetação verde, bonita e frondosa. Y de repente, en pleno desierto, se veía una vegetación verde y muy bonita. O Salmo 126, versículo 6, fala exatamente desse fenômeno que eu estou falando. El Salmo 126, versículo 6, habla exactamente de ese fenómeno que les estoy hablando. E eu estou trazendo esse princípio aqui para orar para a tua vida, porque eu sei que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Y yo te estoy trayendo ese mismo principio aquí, de que florece el desierto, para orar por usted, porque yo sé que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Um dia, você semeou no terreno espiritual, Un día usted sembró en el terreno espiritual de su vida. quando você orou, Cuando usted oró, quando você clamou, cuando usted clamó, quando você invocou a palavra de Deus, cuando usted invocó la palabra de quando Dios, você leu a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. cuando usted leyó en la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quando você leu na palavra do Senhor, Cuando usted leyó en la palabra del Señor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegarán. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Um dia você aplicou um texto da Bíblia, Un día usted aplicó a su vida un texto de la Biblia. e nem tudo aconteceu ainda. Y no todo pasó todavía, no todo se cumplió. Um dia você creu numa promessa que Deus deu para você. Un día usted creyó en una promesa que Dios le dio. Um dia você sonhou e sentiu que Deus abençoou o teu sonho. Un día usted tuvo un sueño y sintió que Dios bendijo a su sueño. Um dia você fez uma oração e você sentiu o Espírito Santo dizendo ok para você. Un día usted hizo una oración y usted sintió el Espíritu Santo confirmando, diciendo, ok. Mas nem tudo aconteceu. Pero no todo pasó todavía. É como aquelas sementes secas. Es como esas semillas secas del desierto. Veio uma tempestade de areia e foi cobrindo as tuas orações e os teus sonhos. Vino una tormenta de arena y fue cubriendo tus oraciones y tus sueños. Veio uma decepção. Vino una decepción, Veio um problema. vino un problema, Veio uma angústia. vino una angustia. Veio os cananeus. Vinieron esos cananeos. Muitas coisas ruins aconteceram. Muchas cosas malas sucedieron. E você talvez já perdeu as suas sementes, os seus sonhos. Y usted quizás ya perdió sus semillas, ya perdió sus sueños. Onde eles estão? ¿Dónde ellos están? Eu quero dizer para você, eles Yo quiero estão em algum decirte, lugar. ellos están en algún lugar. Talvez nem você mais consiga lembrar de todos eles. Quizás ni usted mismo, usted misma se acuerde de todos esos sueños. A Bíblia diz que do trono do Senhor corre um rio de água viva. La Biblia dice que del trono de Dios fluye un río de agua corriente, agua viva. E o Senhor está liberando essa água para passar no deserto da tua vida. Y el Señor está liberando ese agua para que venga al desierto de tu vida. Essa água vai entrar nesse deserto e vai tocar em todas as sementes, em todas as orações que você Ese fez. agua va a venir hacia ese desierto y va a tocar en todas esas semillas, en todos esos sueños de tu vida. O pastor Josué estava falando sobre a minha filha com lúpus. El pastor Josué estaba hablando de mi hija que tiene lupus. O Senhor já me fez sonhar com a cura dela. El Señor ya me hizo soñar con su cura de ella.
Eu plantei no solo, no terreno espiritual, a cura dela. Yo planté No terreno espiritual. el terreno espiritual una semilla de la cura de ella. Ainda não aconteceu, Todavía no ha sucedido, mas eu sei que ela está lá, Pero yo sé. esperando. que esa semilla está ahí esperando. A água do Senhor vai chegar lá. El agua del Señor va a llegar allí. Aleluya. Eu quero dizer para você que está Glória a aqui, Deus. E não eu quero perca a esperança. decirle a usted que está aquí, no vaya a perder la esperanza. Não perca a sua fé. No pierda su fe. Você pode ter certeza absoluta. Usted puede tener absoluta seguridad. Todos os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Todos los que confían en el Señor no serán avergonzados. Deus vai fazer tudo aquilo que Ele disse que faria. Dios va a hacer todo lo que Él dijo que haría. Abraão não viu a nação, mas a nação existe. Abraham no miró esa nación, pero la nación existe. E eu quero te dizer algo. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou um ponto muito importante para dizer para você aqui nessa manhã. Y mientras yo preparaba ese mensaje, Dios me dio un punto muy importante para decirle a usted en esta tarde. Muitas bênçãos você não verá, mas seus filhos verão. Muchas veces usted no lo verá, pero sus hijos lo verán. Gloria a Dios. Yo lo recibo. Nós queremos ver tudo agora, Nosotros queremos ver todo ahora en el mas momento, Deus sabe o tempo de todas as pero coisas. Dios sabe el tiempo de cada cosa. Eu acredito, como pastor que sou, Yo creo como el pastor, como o pastor Josué e os demais pastores aqui dessa igreja, como el pastor Josué y los demás pastores de esa iglesia, assim como eu falei no início que Deus levantava uma pessoa para abençoar um grupo, así como yo hablé en el inicio que Dios levanta una persona para bendecir a un grupo, eu sei que as bênçãos de Deus, do chamado que está sobre nós, yo sé que las bendiciones de Dios, de nuestro llamado que está sobre nosotros, quando nós liberamos sobre a igreja cuando nosotros liberamos eso para la iglesia é abençoada. es bendecida. Muitas vezes nós não percebemos isso, Muchas veces no lo percibimos. mas sempre foi assim. Pero Deus sempre levantou ha sido uma assim. pessoa para abençoar um grupo. Dios levanta una persona para bendecir a un grupo mayor. Quando Deus quis destruir o povo de Israel porque murmurou no bezerro de ouro, Cuando Dios quiso a destruir el pueblo de Israel porque estaba en idolatría adorando a un becerro de oro, Deus ouviu Moisés para não destruir, Dios hizo caso, él escuchó a Moisés y no destruyó el pueblo. embora vários morreram naquele momento. Aunque varios murieron en ese momento. Mas em um outro momento, quando o povo foi espiar a terra prometida, Pero en otro momento, cuando fueron enviados los espías a la tierra prometida, muitos quiseram deportar, tirar Moisés da liderança e seguir, voltar para o Egito como um grupo rebelde. muchos de los judíos quisieron a sacarle a Moisés del liderazgo y de ahí volver a la tierra de Egipto, volver al desierto. Deus ficou muito irritado e quis destruir o povo. Y Dios se quedó muy airado con eso y quería destruir el pueblo, Mas não destruiu por causa de Moisés. pero no lo destruyó por causa de Moisés. Deus faz muitas obras por causa daquele que ele levanta como representante do Obras buenas por causa de ese que él levanta delante de su pueblo. E eu acredito, eu sei que é uma responsabilidade. Y yo sé que es una gran responsabilidad. Pastor sobre o rebanho, Un pastor sobre un rebaño, porque ele está ali para abençoar, para proteger o seu povo. porque él está ahí para bendecir y para proteger a su pueblo, ese rebaño. Muitas vezes nós não temos ideia de como isso acontece, Muchas veces no tenemos ni idea de cómo eso sucede, mas Deus trabalha nos bastidores e faz as coisas pero acontecerem. Dios trabaja tras bambalinas y él va a hacer con que eso acontezca. E aqui nós queremos, nesse momento, orar por você, aonde você está. Y en ese momento queremos orar por usted, ahí donde usted está. Mas eu gostaria que você lembrasse dessa palavra. Pero me gustaría que usted no se olvide de esta palabra. Deus sabe aonde estão as sementes de oração. Dios sabe dónde están las semillas de oración que usted ha sembrado. O inimigo pode tentar dizer para você que nada vai dar certo, mas vai acontecer. El enemigo puede decirle, nada va a funcionar, no va a funcionar, pero sí va a funcionar.
Deus é grande, Ele é que manda aqui. Porque Dios es todopoderoso y Él es quien manda aquí. Você poderia lembrar agora de alguma promessa, de algum sonho, de algum projeto que você um dia acreditou? Usted podría recordar ahora de un sueño, de un proyecto que un día usted creyó en ese sueño o en ese proyecto. Você que tem alguma enfermidade, você poderia voltar a crer que Deus vai te curar hoje? Usted que tiene una enfermedad, usted puede volver a creer que Dios te va a sanar. Puede volver a creer hoy. Você crê que Deus pode desembaraçar os papéis? ¿Usted cree que Dios puede liberar esos papeles de migración? Eu creio nisso. Yo creo en eso. Se você creu um dia, Si usted ha creído un día, creia de novo. crea otra vez. Vamos orar? Vamos a orar. Querido Deus, Querido Dios, póngase nós de estamos pie. orando agora baseado na Tua palavra. Estamos orando ahora basado en tu palabra. E nós cremos, Y creemos, assim como Abraão viu o perigo que estava em volta dele, así como Abraham miró ese peligro que estaba alrededor suyo, ele compensou buscando mais o Senhor. él compensó ese sentir de miedo buscándole más al Señor. Cada vez que o perigo aumentava, Cada vez que el peligro aumentaba, mais ainda ele aumentava a intensidade da busca de Deus. más todavía él aumentaba la intensidad de su búsqueda de Dios. Quando ele olhava para frente, ele via o deserto, Cuando él miraba hacia adelante, solo veía un desierto. mas ele não parou de confiar. Pero él no dejó de confiar. Ele não parou de acreditar Él no dejó de acreditar que a promessa se cumpriria. que la promesa se cumpliría. Quantas pessoas que estão aqui nessa manhã, ¿Cuántas personas que están aquí en esta tarde olhando para frente, mirando hacia adelante e não veem perspectiva de como vai ser, y no miran ninguna perspectiva de cómo eso podría suceder? mas o Senhor está dizendo aqui agora Pero para o el seu Señor povo: Dios está diciendo aquí ahora para su eu estou pueblo: mandando a água que corre do trono da minha graça. yo te estoy enviando el agua que sale del trono de mi gracia Vai encontrar essa semente de oração para encontrar esa semilla de e oración vai germinar no deserto. y va a germinar en ese E o desierto. deserto Y florescerá, el desierto porque florecerá. Deus disse, Porque Dios dice, Deus fará, Dios lo hará. e nós veremos E nosotros a lo grandeza veremos. de Deus Las grandezas na de Dios nossa vida. en nuestra vida. E agora, Senhor, Y ahora, Señor, faz essa semente eclodir, nascer no deserto. haz esa semilla germinar en ese desierto. Traz a cura, De la cura, desembaraça papéis, de soltar y liberar esos papeles, cura as tristezas. esas tristezas, Señor, sana. Traz, Senhor Deus, uma nova vida para o teu povo. Trae, Señor, una nueva vida para tu pueblo. Traz a reconciliação nos casais, na Trae família. esa reconciliación en las parejas, las familias. Aumenta a fé do teu povo. Aumenta la fe de tu pueblo. Nós vamos ver o deserto florescer. Nosotros vamos a ver ese desierto florecer. Porque Deus é que diz: eu mandarei a minha água. Porque Dios es que está hablando, yo enviaré mi agua. Não importa onde estejam os seus sonhos, suas orações. No importa dónde esté enterrados sus sueños o sus Deus sabe oraciones. de todos eles. Dios sabe de todos E ellos. está operando agora a teu Y Él favor. está obrando ahora en tu favor. Nós oramos em nome de Jesus. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Deus abençoe. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Voy a pedir que tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos recibieron esa palabra profética? Yo la recibo para mi vida. ¿Cuántos recibieron? Es una palabra de sabiduría. Es una palabra de revelación. Es una palabra de consolación. Y es una palabra que reaviva los sueños, las visiones, los proyectos de Dios en nuestra vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esa segunda parte, yo prefiero que Pastor Misael, ya que está aquí, hable del proyecto se llama ProAme, y que hablando de eso, yo quiero después decirle cuál es la intención que vamos a enseñar a la iglesia ese proyecto.
Hay iglesias que están en Estados Unidos que les ha estado ayudando y nosotros nunca le hemos apoyado, así como iglesia, en el proyecto. Una vez envié una ofrendita, ¿no? Sí, una semilla. Una semilla. Pero vamos a ver si se multiplica esas semillas hoy aquí. Porque ese pueblo es muy bendecido. ¿Y sabe por qué son bendecidos? Porque son generosos. Sí, Dios nos dio un sentir generoso. Y usted piensa, voy a interrumpir esta secuencia para decir algo. A veces uno dice así, es que yo no puedo ser dadivoso, yo no puedo dar, yo no puedo ser generoso, yo no puedo ofrendar, yo no puedo ayudar a nadie porque yo soy pobre. Yo necesito que alguien me ayude, yo no puedo ayudar a nadie. Entonces mi pregunta a la luz de la Biblia es, ¿uno no ayuda porque es pobre o es pobre porque no ayuda? Algunos ya entendieron. Mira. La Biblia dice que cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, eso son semillas. Y Dios hace fructificar esas semillas. Y hemos visto, mi pastor Elías, que es el tesorero, él también me dice eso. Me ha dicho muchas veces que aquellos que son más bondadosos, más generosos, más dadivosos con los pobres, con su familia, con su iglesia, son los que más tienen estabilidad financiera, que logran salir adelante, que Dios le abre puertas y que trae salud a su familia. Porque a veces uno gana mucho dinero y lo gasta todo, con tantos problemas que tiene. Parece que ese dinero no está bendecido. Entonces, cuando usted entiende el proyecto de Dios y cuando yo entendí el proyecto de Dios, es que mi vida cambió. Yo era un mendigo de Cristo. Yo vivía diciendo, ay, pobrecito de mí, no puedo hacer nada, soy un pastor que gana salario mínimo. Por eso no puedo diezmar, mira, hermano. Pero un día entendí que en la Biblia, cuando el profeta Malaquías dijo así, ¿en qué me están robando ustedes? En los diezmos. Él estaba hablando a los sacerdotes. Los sacerdotes no estaban diezmando. Y yo digo, pues yo soy un pastor. Entonces, santo Dios. Y empecé, y fue difícil, porque mi mente decía, no es posible. Pero cuando usted se avienta a obedecer a Dios, milagros empiezan a suceder. Bendito sea Dios. Hable del proyecto entonces. PROAME quer dizer Projeto Amor e Esperança. PROAME quer dizer Projeto Amor e Esperança. Nós estamos instalados num bolsão de pobreza nos arredores de Brasília. Estamos instalados nesse cinturão de pobreza que está alrededor da capital Brasília. Como o pastor Josué havia dito. Como o pastor Josué havia dito. Nós temos uma situação muito peculiar. Nós temos uma situação muito peculiar. De violência contra a mulher. De violência contra a mulher. E de exploração ao idoso. E de explotação, de abuso al idoso, al anciano. As crianças e os jovens são chamados para ser aviãozinho de drogas, de crime, não sei como é que Los niños y los jóvenes son, como se dice, secuestrados, digamos así, de sus familias o seducidos. Para que sean traficantes de drogas, que son los que llevan y traen la droga, así como sucede en casi todos los países de Latinoamérica. E nós estamos nesse contexto para ser sal e luz. E nós estamos nesse contexto de tinieblas para ser sal e luz. Nós estamos como num vale de ossos secos levando vida. Estamos como que em um vale de ossos secos levando vida. Nós temos o projeto de entrega de comida, de cestas básicas. Temos o projeto de entrega de canastas de alimentos. Nós somos a única igreja porque a igreja e ONG é a mesma coisa. Nós somos a única igreja ONG que temos um consultório de odontologia dentro da igreja.
Nosotros somos la única iglesia que la iglesia y la ONG es organización no gubernamental. É isso. Es lo mismo. Es decir, tenemos un consultorio dental adentro de la iglesia. Nós temos também atendimento psicológico. Tenemos también atendimiento psicológico. Nós temos uma sala de informática que nós damos inclusão digital a quem não pode pagar. Tenemos una sala de informática, una sala de computadores a donde damos clases a los que no pueden pagar un curso de computación. Nós temos aula de instrumento musical para meninos. Tenemos el departamento de instrumentos musicales para enseñar a los niños. Nós também temos um curso de cantora para meninas. También tenemos un curso de música vocal para enseñar a las niñas a cantar. Nós temos um projeto de jiu-jitsu com 80 crianças. Tenemos un proyecto de esa arte marcial jiu-jitsu que es para 80 niños. Jiu-jitsu é uma arte olímpica. Jiu-jitsu es un arte olímpico. E nós temos várias outras atividades, e a principal delas são cursos de formação profissional. Y tenemos varias actividades, pero las más importantes son esos cursos de formación profesional. E eu gostaria de contar aqui rapidamente 2 testemunhos breves para vocês entenderem a importância do nosso trabalho. Y quiero contar muy rápidamente 2 testimonios breves para que usted entienda la importancia de nuestro trabajo. Um dia era 5 horas da tarde, nós estávamos entregando cestas básicas, Una vez a las 5 de la tarde estábamos entregando canastas e uma senhora já de idade estava com 2 criancinhas. y una señora ya anciana estaba con 2 niños. Nós entregamos a cesta, ela levou até certo lugar, depois ela voltou para falar comigo. Nosotros le dimos las canastas, ella caminó hasta cierto punto y después regresó para hablar conmigo. E ela disse, muito obrigado, essa vai ser a primeira refeição do dia. Ella me dijo, muchas gracias, esa va a ser la primera comida de este día. O pai e a mãe daquelas crianças que estavam com ela estavam presos. El papá y la mamá de esos niños que estaban con ella estaban en la cárcel. E aquela senhora que deveria estar descansando agora tinha que cuidar daquelas crianças. Y esa señora ya anciana que tendría que estar descansando ahora tenía que cuidar a esos niños. Um dos jovens da comunidade Y uno de los jóvenes de la comunidad se apresentou para servir o exército, que ele já tinha 18 anos. se presentó para servir al ejército porque ya tenía 18 años. O sargento disse que ele não poderia se apresentar, ele não poderia servir porque ele estava com os dentes estragados. Y el sargento del ejército dijo que él no podría servir al ejército porque estaba con sus dientes dañados. Aquele jovem dava trabalho para a mãe dele. Ese joven le daba mucho trabajo a su mamá. Arrumava briga na rua Siempre se metía en peleas en la calle e estava sendo seduzido para ser um mini traficante, para levar drogas. y estaba siendo seducido por los narcos para ser un traficante, para llevar las drogas. A mãe dele não tinha comida em casa, La mamá no tenía comida en casa, mora numa casa de papelão, vivía en una cabaña de cartón e ela tinha vindo de outro estado porque o marido dela tinha dado 2 tiros nela. y ella estaba huyendo de su estado para Brasilia porque su esposo le había dado 2 tiros, le metió 2 balazos. Então nós pegamos aquela criança e levamos aquele menino, levamos para dentro do nosso consultório de odontologia. Entonces agarramos ese niño, ese joven, ¿no? Isso, 18 jovem, años, é isso. que no pudo entrar al ejército y lo llevamos para el consultorio dental nuestro. O dentista deu uma geral nele. Y el dentista le arregló completamente su boca. Ele voltou a se apresentar. Él volvió a presentarse E hoje está servindo o exército. y hoy está sirviendo al ejército. Eu poderia contar muitos outros casos, Yo podría contarles muchos otros testimonios, mas esse garoto, pero ese muchacho agora, teve os seus dentes arrumados, tuvieron sus dientes arreglados, saiu da rua, salió de la calle, deixou de dar preocupação para sua mãe, dejó de ser una preocupación para su mamá, deixou de ser seduzido para as drogas, dejó de ser seducido por los narcos, agora tem o que comer, ahora tiene que comer, agora tem uma profissão tiene una profesión e vai lembrar que foi uma igreja que ajudou. y vale. Vai lembrar que foi uma igreja que Y él ajudou. siempre se va a acordar que fue una iglesia que le ayudó. Então, como esse, nós temos muitos casos. Como esos, tenemos muchos otros testimonios. Recentemente, Recientemente, o tribunal lá da cidade el tribunal de la ciudad reconheceu a nossa igreja
e instituição social, que é a mesma coisa. La corte, ¿no? La corte, yes. De la ciudad reconoció nuestra iglesia como una institución. Como uma instituição apta para receber as pessoas que vão pagar penas alternativas, com serviço voluntário, Como etc. una institución apta para recibir personas que van a recibir penalidades alternativas. Esas personas que el juez suelta de la cárcel, pero tienen que cumplir con ciertas tareas comunitarias, entonces envía a la iglesia y la iglesia está autorizada por el gobierno a orientar a esas personas para que cumplan esas penalidades para que não tenha que volver à cárcel. Então, isso foi grande reconhecimento para nós de que nós somos uma instituição séria. Isso foi grande reconhecimento para nós, porque diz que somos uma instituição séria. E nós estamos evangelizando. Já é o terceiro que vai lá que nós estamos evangelizando. Esses da pena alternativa. Okay. Eles estão indo lá. E já temos 3 que nos han chegado, que o juez ha enviado de la prisão a nossa igreja e que eles estamos ajudando. E agora o último já pediu para ser batizado. E agora o terceiro dia já pediu para ser bautizado em las águas. Nada do que nós fazemos lá é apenas pela comida e pelo curso. Nada de lo que hacemos é solamente para dar-lhes comidas e classes. Nós pregamos o mais importante, que é Jesus Cristo. Nós predicamos o mais importante, que é Jesus Cristo. Então, esse é o nosso projeto, dito de uma forma muito simples e direta. Esse é o nosso projeto, dito de uma forma muito sencilla e direta. Obrigado. Muitas graças. Temos pouco tempo, então só vou poner o vídeo. ¿Nos alcança para o vídeo? ¿Há comida para todos? ¿Y es gratis? Porque eu não vi nada de comida. Ayer busquei na refri, en la noche não havia nada. E sempre deixam algo de carne. Eu perguntei a minha esposa, ¿está segura que vai haver comida domingo? ¿Se vai haver, pastora? Bueno. Então podemos passar 10 minutos. Sí, porque mientras más hambre, más interesante es la comida, ¿verdad? Más nos gusta. Gracias, Pastor Misael. Obrigado. Damos un aplauso a Dios por su vida, su ministerio. Mira, hermano, yo voy a decir algo de él. Él, por su capacidad, por sus estudios, por su experiencia ministerial, él podría seguir ministrando en una iglesia de ricos y famosos, ahí de la mera capital, Brasilia, porque fue así que yo lo conocí. Estaba ahí con la élite, digamos, ¿no? Política. Incluso cuando yo fui a predicar ahí, él le habló a un diputado federal y yo estuve hospedado en la casa del diputado federal. Casi necesitaba un mapa para caminar ahí, de tan grande que es esa casa. Y yo me quedé pensando, wow, cómo se vive bien aquí los políticos. Pero él podría seguir ahí, pero él hizo una opción preferencial por estar con los pobres. Y Dios le va a bendecir poderosamente por eso. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Dios le bendiga. Ok.